Okay, kelas kita akan masuk part yang kedua iaitu translation. So, the translation's learning outcomes adalah to introduce codon and its relationship with sequence of amino acid using genetic code table. Dan kemudian kita akan explain the translation and the stages involved in translation. Okay, nama dia sama je, cuma detail dia lain sikit lah. Okay, initiation, elongation and termination. Cuma elongation panjang sikit iaitu codon recognition, peptide bond formation and translocation. So, kita masuk yang codon kita skip tadi tu. So, kita tengok pada slide yang ke-6. Okay, what is codon? Codon adalah triplet code yang wujud pada mRNA. Okay, tengok betul-betul. Adalah codon pada mRNA, bukan pada DNA. So, codon ni adalah triplet code, iaitu triplet nitrogenous base yang ada pada mRNA yang dia akan bantu untuk contain the information from the gene ataupun DNA tadi, tukarkan menjadi protein. And this codon will be read as sequence of triplet bases, dan setiap satu codon ini, tiga-tiga ini, dia akan encoding for a particular amino acid. So, UGG satu amino acid, and then UCA pun encoding for another amino acid iaitu serine. So, setiap satu ni akan encode for specific amino acid. Therefore, kita akan lihat bahawa ada 64 possible codon. Macam mana boleh dapat 54? Sebab kamu ada 4 nitrogenous base for mRNA, dan susunannya sebab boleh fit 3 ruang. So, therefore, 4 kuasa 3 kan. That's why dapat 64. Okay, so kita lihat characteristic of codon. Okay, first codon are in the form of triplet bases. Okay, dia adalah 3 nitrogenous base tadi, dan the triplet are read in the 5' to 3' direction of mRNA. Maksudnya macam ni, 5' to 3', awak kena baca daripada sini lah. UGG, UUU, GGC, UCA. Dan setiap 3 nitrogenous base ni encoding for 1 amino acid. Karakteristik yang kedua adalah codons are universal. Maksudnya semua organism will have the same codon untuk encoding for the same amino acid. Okay? Contohnya macam AUG pada mRNA. Okay, dia akan encode for methionine. Dalam human, dalam kucing, dalam tikus, semua sama. Lepas tu kita akan lihat pada karakteristik yang ketiga, codons are degenerate. Maksud degenerate adalah one amino acid is encoded by more than one codon. Sebab awak kena ingat, kita only have 20 amino acids, but we already have 64 codon. Jadi akan ada a few codon which will encode for the same amino acid. Contoh macam ni, codon GCU, GCC, GCA and GCG. Empat codon ini encoding for the same amino acid iaitu alanine. That's why kita kata genetic codes are redundant, tapi tak akan ada codon lah yang encoding for more than one amino acid. Awak takkan jumpa dah lah GCU ni encode for amino acid lain sebab dia hanya encode for alanine only. So ini adalah triplet bases on mRNA. Ni dia punya codon punya table. Kamu tak perlu hafal tak perlu hafal. Kalau soalan tanya pun dia akan bagi example of the amino acid being encoded for the codon. Cuma ada 4 yang kamu kena hafal iaitu AUG, codonnya yang encoding for methionine ataupun start codon, dan 3 lagi iaitu stop codon iaitu UA, UAG, UGA. Ni nama macam alien punya bahasa kan, senang nak ingat. Yang lain tak perlu hafal, okay? Sifat yang keempat pula adalah codons are non-overlapping. Maksudnya kat sini, bila kita nak baca codon, awak kena baca dalam susunan 3-3-3 tanpa overlap. Okay, contoh macam ni, AUG UCU AGU. Awak kena baca berturutan, tak boleh overlap. Kalau overlap macam ni, salah lah. AUG, tiba-tiba awak nak patah balik UGU. Lepas tu, G ni ambil balik depan. Tak boleh, tak boleh overlap. Okay? Dia mesti berturutan tanpa overlapping. Okay, so kita lihat proses translation. Okay, what is translation? A process where codons in mRNA is translated into a sequence of amino acid to produce polypeptide chain. Jadi, bila amino acid bergabung, of course lah jadi polypeptide. Then, this occurs in the cytoplasm. Sebab kita tengok video yang sebelum ni, okay, lanjutannya adalah mRNA being produced dan dia akan keluar daripada nukleus untuk proses translation. So, translation process involve mRNA, ribosome and amino acid tRNA. So, ribosome facilitate the attachment of tRNA anticodon with mRNA codon. Okay, tadi kita dah sebut codon adalah yang triplet bases on the mRNA. Manakala anticodon adalah triplet bases yang duduk pada tRNA. Sebab awak kena ingat, RNA ada 3 jenis kan? mRNA, tRNA dan rRNA. Dan in fact, cikgu dah pesan sebelum ni, jenis-jenis RNA ni kamu akan jumpa balik dalam tajuk ke-6. So, this ribosome, dia terdiri pada last subunit and small subunit. Okay, dan these two only joins masa time nak proses translation ni lah. Dan this ribosome actually consists of protein and rRNA. So, dia akan ada tempat untuk binding site for mRNA, kat sini bawah tadi, manakala tRNA akan duduk pada EPA ni. So, 3 binding site for
for tRNA. Okay, the first one adalah P site. Okay, nama penuhnya adalah peptidyl tRNA site. Peptidyl tRNA sebab dia akan bawa polypeptide chain. Jadi, tRNA yang duduk pada dia akan bawa growing polypeptide chain lah. Manakala A site pula, nama penuhnya adalah amino acid tRNA site. Maksudnya, ini adalah tempat duduk untuk tRNA yang akan bawa amino acid yang next to be added to the polypeptide chain. Meanwhile, for the last one iaitu E site ataupun exit site, ini adalah tempat di mana tRNA yang dah tak pegang mana-mana amino acid or peptide, okay, dia akan keluar daripada ribosom melalui E site. So, ini adalah schematic diagram to show ribosome with mRNA kat sini dan tRNA yang boleh duduk kat sini. Lepas tu kita lihat pula transfer RNA iaitu tRNA. Okay, function tRNA adalah to carry and transfer specific amino acid from cytoplasm to the ribosome. Each tRNA links a particular mRNA codon with specific amino acid. tRNA has amino acid attachment site and anticodon which complementary to the mRNA codon. Contohnya macam ni, mRNA codon adalah 5' AUG 3'. So, kita dah tengok tadi, kalau AUG encode for methionine. Jadi, methionine ini bukan duduk pada mRNA, sebaliknya dia akan duduk pada tRNA. Dan tRNA punya bacaan adalah, of course lah, yang complementary dengan AUG, dia akan jadi UAC. So, simbol for tRNA bentuknya adalah global macam ni lah sebenarnya, kalau ikut molekular dia. Okay, sini akan jadi tempat amino acid binding site, ini akan jadi tempat anticodon dia. Okay. So, the tRNA molecule is a translator because it can read a nucleic acid word, the mRNA codon, and translate it into a protein word, the amino acid. Sebelum kita masuk translation, apa yang kena berlaku adalah amino acid tu kena attach dulu pada tRNA tadi. Jadi, proses ini kita panggil sebagai activation of amino acid. Jadi, each amino acid is joined to the correct tRNA menggunakan satu enzim yang kita panggil sebagai amino acid tRNA synthesis. Synthesis ni maksudnya synthesize-kan lah. Jadi disebabkan kita nak hasilkan 20 amino acid, therefore dia akan ada 20 different synthetases lah yang wujud. Okay, dan setiap satu akan ada active site for only a specific tRNA amino acid combination. Dan proses ini menyebabkan ATP perlu menggunakan energi dan dia akan form activated amino acid yang kita panggil sebagai amino acid tRNA. Okay, so first kita lihat bahawa pada sini ada amino acid tRNA synthesis. Contohnya macam ni tyrosin lah, sebab dia nak tolong bindingkan tyrosin dengan tRNA. Jadi ini adalah tyrosin amino acid tu, ini adalah tRNA. Jadi bila ATP datang dan hasilkan energi, dia akan cantumkan tRNA dengan amino acid ni dan akan wujudlah covalent bond yang wujud di celah-celah forming amino acid tRNA. So, stages in translation, dia akan melibatkan 3 stages iaitu initiation, elongation and termination. Dan in initiation and elongation, it require energy provided by hydrolysis of GTP. Okay, bukan guna ATP lah. Okay, so kita lihat prosesnya menggunakan video. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop. Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. So, from here, nota kamu boleh tengok stage 1 initiation involves start codon 5' AUG 3' that encode for amino acid methionine. So, kat sini ada methionine. Dan masa ni awal-awal apa yang berlaku adalah small ribosomal subunit dulu yang datang duduk pada mRNA pada dia punya start codon tadi, pada AUG ni kan. Nampak ni AUG yang bersinar ni. And after that, barulah tRNA yang bawa methionine. Kita akan panggil tRNA ini sebagai initiator tRNA. Dan anticodon dia adalah yang complementary dengan AUG. Okay? The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. So, bila mRNA adalah AUG, so anticodon adalah yang complementary dengan dia iaitu UAC. So, lepas tu, initiator tRNA akan datang dan duduk dekat pada mRNA tersebut. After the initiator transfer RNA molecule binds to the start codon, the large ribosomal subunit binds to form the translation complex, and initiation is complete. So, bila dah ada small ribosomal subunit, initiator tRNA dan large ribosomal subunit pada satu kawasan ini, kita panggil dia sebagai translation initiation complex. Dan waktu ini, kalau kamu tengok
pada large ribosomal subunit ni macam ada 3 ruang chambers kat sini. Ini adalah E site, this one is P site dan ini adalah A. Dalam nota kamu dah sebut initiator tRNA is in the P site of the ribosome dan the empty A site kat sini adalah ready untuk menerima a new tRNA untuk datang pada sini. In the large ribosomal subunit, there are 3 distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. So, bila dah masuk stage 2 elongation terbahagi pada 3 step iaitu codon recognition, peptide bond formation and translocation. Video ini menunjukkan bahagian berkenaan dengan codon recognition. Okay, so semasa codon recognition, kita lihat nota kamu, next amino acid tRNA bind to the codon into A site dan waktu ni dia adalah berlaku secara complementary base pairing. Jadi apa yang berlaku adalah codon yang ada pada mRNA ini akan di-recognize. Jadi anticodon yang akan datang mestilah kena complementary base pairing to the codon kat sini. Okay, so itu adalah codon recognition. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site, and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site. So, kita lihat kat sini step kedua dalam tajuk elongation iaitu peptide bond formation. Jadi, bila dah amino acid tRNA datang duduk pada A site, jadi selepas itu, the growing polypeptide chain at peptidyl tRNA which occupies P site will become attached by a peptide bond. Jadi, akan ada peptide bond wujud di celah-celah ni dan akan menyebabkan amino acid yang duduk daripada P site pindah pergi ke A site. Dan kalau kamu tengok nota yang seterusnya, dia bagi tahu bahawa enzim yang involved untuk bantu formation of the peptide bond adalah namanya peptidyl transferase. Jadi formation of this bond akan dikatalysekan. So wujudnya peptide bond adalah di antara carboxyl group pada first amino acid dengan amino group pada second amino acid. Okay, so kita tengok step yang ketiga. The complex slides down one codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site. So, kamu nampak kat sini tadi dah berlaku movement. Okay, ribosome slide ke arah 3' of the mRNA. So, kamu nampak directionnya ke sana lah. Okay, sekarang kedudukan site yang ada pada tRNA ini adalah E site, ini P site, ini A site. A site kosong. P site adalah yang ada 2 amino acid tadi. E site adalah tRNA yang dah pindahkan methionine pergi ke sebelah. Therefore, bila dah masuk E site, kita akan lihat bahawa this tRNA will leave the ribosomal subunit ni. Okay. Dan ini adalah step ketiga dalam elongation iaitu kita panggil sebagai translocation. Translocation maksudnya ribosome berubah tempat. Dia translocate ke arah 3' of the mRNA. So, dalam nota kamu disebut bahawa ribosome translocate the tRNA with the attached polypeptide daripada A site pergi ke P site dan the empty tRNA in the P site will then move to the E site to be released. Jadi A site ni dah ready untuk the new amino acid tRNA to bind dan the process is repeated until complete polypeptide chain is formed. So, cikgu akan sambungkan video ni untuk tunjukkan balik macam mana this translocation occurs dan the steps of elongation repeated. The complex slides down one codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site, and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. Okay, so kita nampak tadi bahawa the tRNA yang baru kita panggil amino acid tRNA akan sentiasa duduk pada A site melalui proses codon recognition dan selepas itu polypeptide yang duduk pada P site akan dibawa ke A site dan akan ada formation of peptide bond dan dia akan menyebabkan polypeptide tu makin growing lah dan selepas itu berlaku translocation di mana A site punya tRNA dah pindah masuk ke P site. That's why kita kata sini adalah peptidyl tRNA site sebab ini akan jadi tempat yang sebenar-benarnya polypeptide yang panjang duduk. Yang mana yang dah kosong tRNA dia akan duduk pada E site dan keluar. Dan proses ni akan repeated sampailah berlaku stage yang ketiga iaitu termination. Dan termination ini ditentukan oleh satu molekul yang dinamakan release factor. A release factor binds to the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site.
Okay, so kat sini dia ada bagi tahu bahawa release factor akan bind pada stop codon. So stop codon tu adalah bacaan UAA, UA, UA, UAG ataupun UGA, UGA. So bila ada stop codon, release factor yang akan datang pada bacaan sini dan duduk pada A site. Jadi bila release factor datang, dia akan hydrolysekan yang peptide bond yang form dekat sini. Therefore polypeptide will be released from the tRNA yang duduk pada P site ni. So kat sini kita akan lihat bahawa dalam proses stage 3 termination dan nota kamu involve stop codon act as signal to stop translation, dan stop codon tak encode for any amino acid. Sebaliknya, bila dah ribosome reach a stop codon on mRNA, the A site of the ribosome accepts a protein called release factor. Dan release factor akan hydrolysekan the bond between the tRNA in the P site and the last amino acid of the polypeptide chain, dan the polypeptide is then released from the ribosome. Dan kita akan lihat bahawa pada masa ini juga ribosomal subunit yang ada dua ni, iaitu large subunit and small subunit, will dissociate, dan juga yang komponen lain pun semua akan terbuka lah. Okay. The entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. So kita dapat dah polypeptide yang terhasil tadi, dan ini adalah product of protein synthesis yang final. Okay, so kita tengok nota. So tadi kita stop kat sini, yang lain semua kita dah go through sambil-sambil ada video tadi. So selepas proses termination, kamu dapat polypeptide chain ni kan. Polypeptide tu sebenarnya bukan dia je terhasil semasa proses translation. Sebaliknya sebab kita nak hasilkan protein yang banyak at the same time, therefore apa yang badan kita akan buat adalah menggunakan polyribosome. Di mana maksudnya mRNA yang kita dah dapat melalui proses transcription tadi, rather than only one ribosome bind pada dia, sebaliknya ada banyak ribosome bind. Supaya bila depan ni dah duduk kat sini, okay, dia gerak ke depan, belakang ni kosong kan. So another ribosome duduk. Yang ini dah gerak ke depan, belakang lagi kosong, another ribosome duduk. So therefore, at the end of the translation, banyak dah polypeptide yang terhasil pada masa yang sama, dan lebih cepatlah itu function untuk polyribosome to produce many or large amount of polypeptide chain quickly ataupun in the short time. Sebab semua benda ni boleh cycle balik. Kita boleh guna ribosome, kita boleh guna balik tRNA. Cuma mRNA itulah yang ada satu je, sebab mRNA itu kan spesifik daripada gene yang kita nak sahaja. Okay? So ini adalah differences between translation and transcription. Kamu boleh baca sendirilah. Alright. So itu sahaja untuk tajuk 6.3. Thank you class.